Smile mga guys. Good morning everyone. Happy Tuesday. So, na ako i-flex sa inyo guys. No? Salamat kayo sa inyong tanan, sa support, and also to shout out to my sister-in-law all the way from Australia with love, and to my brother Jester Gallardo, to Angel, to Tatel Randy, to my auntie Amay Gali, all the way from Australia. Nagbakasyon siya dito karon sa Perth, Australia, no? Akong iyaan nga naminyo og farmers, no? Amping mo na ya, and enjoy. Okay guys, no? Atong i-flex ang ato ang gamay nga blessings coming from Australia with love. Okay, so first natin na-receive nga Beroka. So naka-receive gyapon ko ani last year guys, no, which is kuan siya ka tube 5. So 15 kabuk ang sulod ani na orange flavor, na ay berry flavor, na ay black currant. Is it black currant? Yeah, black currant and mango and orange flavor, no. Thank you so much, and na-enjoy pangalan. Okay guys, kita niyo Emmy. Okay, naka-receive po ta og ballpen, and nagapi pangalan nga Emmy, and also naka-receive po ko og notebook, no. So naka-indicate jud nga pangalan, no. Okay, thank you so much. Check. And then also na po ta chocolate from, it's a dark chocolate, old gold. So from Australia, naagay pangalan nga Emmy. Thank you so much guys. And also natin na-receive the t-shirt. So Emmy, po naka-receive po t-shirt last year, which is maroon ang color. So ganahan kay ko. Thank you so much kaayo, chick, sa blessing atong na-receive. And also na po mga chocolates, different kinds of dairies, and Darrelly, Rockley, Leia, Treasure Milk Chocolate, natay Nestle Crunch Chocolate, natay Caramel Chocolate. So naana siya pangalan nga Balulang guys, o Balulang. Okay? So inana ang kung magpadala mo na naka-indicate jud ang pangalan, no. So Balulang gyapon guys, na ay Balulang, no. So also naputay Twisted Cheese 6 single service packs. Okay? So ito na tilawan ang gikan sa Australia with love, na po 13 Tams. Again, ito 13 Tams, no. So ibahin-bahin na mo gyapon ni guys sa amo ang mga pamangkin, sa akong dalaga, sa akong anak, no. So thank you so much kayo sa blessing na among na-receive, na po Nescafe Caramel Choco Mocha. So Balulang guys. So thank you so much for another coffee nga atong matilawan, Twinings Pure Green Tea. Yo, naana po ang ato ang green tea guys, no. No, dili na siya sponsor guys, no, pero salamat kaayo nga naat sa green tea bayit. Okay, another one is naat fish oil omega oil 1,000 mg. Naga po gibutan nga Balulang guys. Okay, so thank you so much guys. And para kay Papa Jimmy, na siya Syntrum 1050, advanced 50 plus adults. This is 150 film coated tablets. Good supports immunity, heart health, eye health, and cognition. Okay, thank you so much. And naapot na vitamin C chewable. Okay, 500 mg. Swish. Okay, swish. So nagapon siya nakanim na Balulang, no. And naaputay akong paborito nga pancake, no preservatives, no artificial colors, and no artificial colors and flavors, and no preservative, no. Paborito kay nako na siya nga pancake guys, nga kag Australia, no. And napadutay incense candle guys. Paborito gyapon nako na siya guys, kay takda naman po ko ani akong sister-in-law. No, pero this is good, no. Natay pang anti-stress na incense candle. And then, thank you kay sa inyo ha. Labi na ila Madam Chari. Thank you kay, and then to everyone. Strawberry Jasmine incense candle. This is for, and then natay Good Fortune incense candle. Thank you kayo sa inyong sa family nato, no, nga
kanunayong ihatag ni Lord ang mga blessings, no? So, salamat kaayo guys sa pagtanaw and see you in my next video. Moy moy!